रही पिलांको भविष्य गढ़ा प्रशासन अवहेला अटकी रही विद्यालय काम। राज्य और केंद्र सरकार शिक्षार विकास गुणात्मक शिक्षा प्रदान पई विभिन्न दिगरे कोटी कोटी टंका पानी भली खर्च करुछंती। एपरिकी गत सरकार समय 5T माध्यम रे केउंटी स्मार्ट श्रेणी गृह निर्माण करथिले तो केउंटी रंग मारी विद्यालयर नवीकरण करथिले। तेबे सरकार को एते सबु योजना सत्वे एबे भी अनेक विद्यालयर उन्नति होई नहीं। प्रशासन अवहेला हेउ किंबा स्थानीय जनप्रतिनिधि आंतरिकता अभाव जोगु विद्यालयर उन्नति रे बाधक सृष्टि होइतिबा अभियोग होइछि। एभଳି ଏକ समस्या देखिबाकू मिलिछि गजपति जिला और उदयगिरी ब्लॉक छेड़ीगढ़ पंचायत तिलीगां सरकारी प्राथमिक विद्यालय रे। हेले 22 जून 1955 रे निर्माण होइतिबा तिलीगां सरकारी प्राथमिक विद्यालय रे थिबा पुराना कोठा भांगी नष्ट हो जाइछि। दीर्घ वर्ष हला श्रेणी गृह भग्न अवस्था रे पड़ी रहितिबा जोगु पिला माने उपयुक्त शिक्षा पाइबारो वंचित होछंती। विद्यालयर आवश्यकता को देखि नूतन कोठा निर्माण होइतिला, किंतु झरका कबाट न लगाई कोठा निर्माण संपूर्ण दर्शाई बिल करी टंका खाईगले ठेकादार और प्रशासन। एभली अनेक दुर्नीतिर गंताघर पलटिछि आर उदयगिरी ब्लॉक सरकारी प्राथमिक विद्यालय तिलीगां भय लाଗୁଛି। ପୁର ମାଙ୍କଡ଼ ସାପ ଏଟା ପଇ ଯାଉଛି, ଡର ଲାଗୁଛି। ସରକାରକୁ କହୁଛୁ କବାଟ ଝରକା ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ପାଇପ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବାକୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବହୁଛୁ, ଅସମ୍ଭବ। सरकार किसी दौना बुढ़ी अंचल किसी करना चिट्ठी लिखि देना कि ना जहा द्वारा विद्यालय रे नानादी समस्या लगी रही। श्रेणी कोठा अभाव किछि पिला अर्धनिर्मित कोठारे अध्ययन करुवा बेले किछि पिला विद्यालय परिसर रे थिबा गछ मूले बसी पाठ पढ़ुछन्ते। एपरिकी अर्धनिर्मित श्रेणी कोठारे शिक्षक माने कना और पाल बांधी पाठ पढ़ा जाउथबा देखिबाको मिलिछि। विद्यालय रे पानी समस्या रहितिबा बेले विद्युत संयोग होइनी, पाचेरी नथिबा जोगु हिंस्र जंतुंको आडा स्थली पलटिछि विद्यालय। विद्यालय रे प्रथम रु पंचम श्रेणी पर्यंत 20 जन छात्र छात्री अध्ययन करुछन्ति। प्रधान शिक्षकों को मिसाई मोट 2 जन शिक्षक रहिछन्ति। एभली समस्या दीर्घ वर्ष धरी भोगुछन्ति छात्र छात्री, जहाको नै विद्यालय परिचालना कमिटी और शिक्षक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और वीडियो को अवगत करिछन्ति, किंतु कोनोसी सुफल मिलि नथिबा अभियोग करिछन्ति कमिटी और ग्रामवासी। आमर ए बुढ़ी अंचल छेड़ीगढ़ प्रकल्प माध्यम जो घोषित हुई अच्छी से आमर ये 5 खंड ग्राम को जहाँ जहाँ भी शिक्षागता अच्छी कि रास्ताघाट पानी असुविधा ये सब अच्छी देखा गले मुख्यतः कहबी तिलीगां ग्रामर स्कूल प्राथमिक विद्यालयर अव्यवस्था ये देखा पाँच आम ना झरका अच्छी ना कबाट अच्छी। आपण मैंने देखिपे आर पट माने पाल बेड़ा होती कौन पाई पाल बेड़ा होती क्या जो साप लिक ये सब बाहरी आसुँच पिला भविष्य नष्ट हो जाऊँगी। ए पिला भविष्य सरकार केते जिनस कौन करुच्ची किंतु ये बुढ़ी अंचल बोली जो नाम घोषित होती ए बुढ़ी अंचल बोली कौन आम शिक्षा करवानी ना पानी पीवानी ना कौन केबे कौन उठिबो केबे तो अलग कथा। किंतु बर्तमान आम चाहूँ सरकार को निमित्त अनुरोध करुचु कि तुरंत ए स्कूल मरामती एठर पानी रोषे घर आउ जो पानी गलुची आम सब देखुचु सब कंप्लेन दिखाऊँगी। विगत किसी मास तले जो वीडियो सार भी आसी 5 गोटी गाँ को परखी थे ताठू जावापर बंधर कौन आज पर्यंत यार कौन है आप तो देखिपुंट। मुझे पचारि बुझुली आम शिक्षक सार मान को आज भी पचारूली आगामी दिन में पचारूली ना आम बहुत थर आम लिखि देचु कौन से आउ दौना जहाँ ये सांसन होगी आसो ताही स्थगित हो रही जाऊँगी बोले जहाँ आम जापार छेड़ीगढ़ बुढ़ी अंचल ना ये शिक्षा अनुष्ठान ही नष्ट हो जाए पिलामानकर भविष्य ही नष्ट हो जाए। जहाँ भी पिलामानकर घटब जीवन प्रति शिक्षापी एप्रति सरकार ही दायी रे बोली आमर ये यदि कौन सी आगामी दिन में जब ये अव्यवस्था हम ताल आम निश्चय राजरास्ता को ये शिक्षा अनुष्ठान नहीं राजरास्ता को लेबू कहीपर बोले डीपीसी के आम बारे बारे अभियोग करूँ आगे आम घर दियो बोले बोले से 3-4 वर्ष आमको बोलेला तापर गोटे घरटी देले जे घर अपूर्णांग होगी रही से घर झरका ना कि कबाट ना रक्षणाबेक्षण तार ना पिला अव्यवस्था पाठ पढ़ुंट। ये विषय गोटे ट्यूबवेल हो कि ना झरणा पानी हेल्ले पिला हाथ धोवाई रोषे करने
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି, ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ଭଗା ଦଦୁରାକି ରହିଛି। ପାଣି ଥିଲେ ତ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯିବେ, ତେଣୁ ପାଣିର ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ପୁରୁଣା ଘର ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ପୁରୁଣା ଘର ମଧ୍ୟ ଗଳୁଛି। ଏ ନୂଆ ଘରଟା ଗୋଟେ, ୟାର ଝରକା ନାହିଁ, କବାଟ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଇଠି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ଗୋଟେ 5ଟା କ୍ଲାସ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ସେଠି ଆଗେ ପିଲାମାନେ ଅଧେ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅଧେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିକରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଡ଼ିଓକୁ ଶିକ୍ଷକ ବିଭାଗରୁ ଆମେ ଅଲଚ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣାଇଦେଲୁ। ବିଡ଼ିଓ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ସୂଚନା ପାଇନୁ। ଅବହେଳା କାରଣ ବୋଇଲେ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ତ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ମାପ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ରାସ୍ତାଘାଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆଉ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲା ଆସିକରି ଏଠି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକରି ଯାହା ପିଲାକୁ ସିଏ ନେଇକରି ବୋଲୁଛୁ କେଉଁଠି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଇଲେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଗୁହାରି କରିବାଟା ସିନା, ସେମାନେ ଯଦି ନ ଜାଣିଲେ ବୋଇଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ତାପରେ ହିଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକରି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାଟା ଏକା ଆମର ଶେଷ ନଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ପରମୂର୍ତ୍ତରେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଝରକା କବାଟ ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ସରୀସୃପ ଆଣି ତେଣୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ସାପ ଫାପ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଟିକେ ଭୟ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଇଲେ କ'ଣ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ 5ଟା କ୍ଲାସ୍ କରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଏଠି ହେଉଛି, ବାହାରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ପାଣି ବି ନାହିଁ, ପାଣି ଚାରିହାଣ୍ଡି ବାହାରିଲେ ଆଉ ବାହାରୁନି। ତାପରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଳୁଛି, ପିଲାଗୁଡ଼ା ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ଆସିଲେ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରାହେଉଛି, 2-3ଟା କ୍ଲାସ୍ କରାହେଉଛି। ସେଠି 2ଟା କ୍ଲାସ୍, ଏଠି 3ଟା କ୍ଲାସ୍ କରାହେଉଛି। ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନା ଆଉ କ'ଣ? 24 ବର୍ଷର ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନତିକରଣ କେମିତି ହୋଇଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତୁରନ୍ତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିପ୍ଳବୀ ପରିକ୍ରମା। Please like, share and subscribe to our channel Biplavi Parikrama.